Tapi dalam notes ni dia adalah chapter 9 ya. Jangan confuse sebabnya memang dah bercampur dengan yang itu saya ikut chapter 10 tu saya ikut dalam buku teks, tapi dalam our syllabus will be chapter 9. Alright. Jadi saya nak awak cuba ingat balik ataupun refer balik notes awak for chapter 3 under strategic initiative. Apa yang kita dah belajar sebelum ni untuk strategic initiative, kita dah identify 4 strategic initiative untuk kita implement competitive advantages for our company. Alright. So based on that 4 strategic initiative, salah satu ni saya kalau dalam video sebelum ni saya pernah cakap dalam chapter-chapter seterusnya kita akan belajar dengan lebih lanjut lah berkaitan dengan keempat-empat strategic initiative tu. Okay, so the first strategic initiative we are going to learn today for the strategic initiative yang saya pernah sebut sebelum ni, which is the first one is supply chain management, SCM. Kalau masih ingat, it involves the management of information flows. Awak kena ingat, untuk SCM ni dia punya keyword ataupun untuk memudahkan pemahaman awak berkaitan dengan apa sebenarnya supply chain ni. Supply chain adalah information of flows. Awak kena ingat, dia adalah flow itu adalah susunan ataupun proses-proses yang melibatkan pengurusan maklumat, information between and among stages in supply chain to maximize total supply chain effectiveness and efficiency. Okay. Sebab apa saya tekankan berkaitan dengan SCM ni? SCM ni bila kita tekan kita punya bidang lah untuk transporter. Saya pastikan kita sebabnya saya pun adalah transport punya graduate, so saya rasa untuk kita master supply chain management ni adalah penting. Sebabnya bila awak masuk kerja nanti, anda kata your risky in logistics punya sector, so SCM ni adalah salah satu perkara penting untuk awak implement, faham dan juga kena faham ada punya the whole concept of SCM. Okay, so for the learning outcome today, we are going to learn on the first one. We are going to achieve being able to list and describe the components of a typical supply chain. Kat sini dia ada 5 komponen yang sangat penting dalam supply chain. And then the second one is to define the relationship between the decision making and supply chain management. Okay, decision making yang kita kena relate balik dengan chapter sebelum ni berkaitan dengan bagaimana kita nak decide the best decision we make for our company. Okay, kalau masih ingat decision making tu kita ada belajar berkaitan dengan AI, artificial intelligence. Mungkin boleh kaitkan nanti. And then the third outcome for today will be describing the 4 changes resulting from advances in IT that are driving supply chain. Kita akan tengok role of technology dalam memastikan perkembangan dalam bidang supply chain. Bagaimana penghantaran barangan ataupun penghasilan sesuatu barangan itu dipengaruhi oleh teknologi. Macam saya pernah bagi video-video sebelum ni dalam Google Classroom. I hope everyone sempatlah tengok video tu sebabnya pada saya video tu sangat menarik. Antara yang saya pernah bagi, saya masih ingat berkaitan dengan Amazon. Amazon adalah salah satu company yang bagus untuk kita tengok terlibat macam mana diuruskan punya supply chain, sebabnya memang ramai mendapat pujian lah sebab Amazon ni dia lebih familiar dengan US punya negara, United States, sebabnya dia flourish dalam country tu. Dia ibarat macam Lazada ataupun Shopee di Malaysia lah, e-commerce punya platform ataupun company. Alright, and then the fourth outcome for today will be summarize the best practices for implementing a successful supply chain management system. Okay, so kita dah belajar ketiga-tiga perkara di atas tu. Yang last kali kita nak summarize apakah praktis-praktis terbaik dalam memastikan supply chain management ni berlangsung ataupun digunakan secara efisien. Okay, now we are moving into what we are going to learn today. Alright, supply chain management, it involves management of information flows. Ini dia punya keyword. Saya kalau masuk dalam exam, anda kata masuk dalam exam, you are able to inform me as the examiner what is ICM. It's the management of information flows between and among stages in supply chain to maximize total supply chain
effectiveness and profitability. Okay. Menariknya supply chain management ni sebabnya melalui supply chain, melalui pengurusan information ni sebenarnya telah membantu banyak company untuk mencapai efisiensi. Saya bagi contoh, kalau dalam buku teks dia ada katakan melalui amalan supply chain management yang berkesan ni, dia telah meningkatkan profit margin sebanyak 5% and then meningkatkan 15% of less inventory, pengurusan inventory secara berkesan, and then 70% stronger perfect order ratings and 35% shorter cycle times than their competitors. Okay, so SCM ni dia membantu sesebuah syarikat tu dalam fokus ataupun meramalkan berapa jumlah produk yang diperlukan oleh pengguna, supaya bila demand tu contohnya 100 orang demand terhadap produk tersebut, jadi kita sebagai organisation kita gunakan supply chain ni, sistem ni sebagai kita nak ramalkan untuk kita penuhi demand sebanyak 100 daripada pengguna tu, so that bila kita penuhi tu kita tidak oversupply. Bila oversupply ni salah satunya akan menyebabkan disruption dalam pasaran. Ini saya akan explain berkaitan dengan bullwhip effect sekejap lagi. Okay, so the supply chain has three main links, which is the first one is material flow from suppliers to their upstream suppliers at all levels. Okay, supplier ni pun dia ada banyak jenis. Jadi bila dimasukkan dengan dalam supply chain ni, sesama supplier tu dia akan membekalkan sama ada bahan mentah, semi-finish atau finished product sebelum ia sampai kepada manufacturer. And then the second one is transformation of material into semi-finished and finished product through the organization own production process. And the third one will be distribution of products to customer and their downstream customer at all level. Okay. Apa yang dimasukkan dengan supply chain ni, dia melibatkan 5 komponen penting. Kalau awak tengok tadi dalam outcome, components of a typical supply chain. Okay, so dalam mana-mana company, dalam it's typical for them to have these 5 components. The first one is supplier, and then they have manufacturer. After that, they have distributor, retailers, and customer. So this is the 5 components of supply chain management. So I hope gambar rajah supply chain management ni dia dapat difahami. Apa yang penting adalah first one, ada 5 components: supplier, manufacturer, distributor, retailer, and customer. So bila kita dah faham the flow ataupun dia punya components dalam supply chain management, then we are going to move into the basics of supply chain. Okay, so basic kiranya dalam supply chain management ni dia ada 5 perkara penting yang wajib ada di dalam proses-proses SCM ni. Okay, so yang pertama adalah plan, which is this is the strategic portion of a supply chain management. A company must have a plan for managing all resources that go toward meeting customer demand for products or services. A big piece of planning is developing a set of metrics to monitor the supply chain so that it is efficient, costless, and delivers high quality and value to customer. Okay, plan ni ia sebenarnya adalah salah satu komponen dalam mana-mana bidang sekalipun. Sebabnya, in order for us to succeed, we must plan prior. So, kiranya dalam apa-apa bidang, tak kiralah saya bagi contoh analogi dalam bidang pelajaran lah. Kalau awak nak berjaya, the first thing first adalah you have to plan. Macam mana kita nak plan? Contohnya saya ambil dalam konteks awak sebagai pelajar. Bila awak tengok, okay, so this is the student plan untuk BA 117. You have 5 semesters and then
For each semester you have dia dah bagi list. So this is the subject you are going to learn. So bila awak dah go through of the process, awak boleh plan. Okay, so this semester I need to have at least kena ada kena at least kurang-kurangnya dapat semua A ataupun salah satu subjek je dapat B, so that you are able to score katalah awak nak dapat anugerah naik chancellor contohnya. So you need to plan prior, awak kena plan sebelumnya. Saya ambil contoh tadilah, macam tadi saya tunjuk contoh weekly lesson plan yang saya tunjuk tadi waktu mula tadi tu. Macam saya akan buat plan, weekly lesson plan, so that dalam masa 14 minggu kita belajar, kita boleh tengok kita punya journey dan kita punya apa yang kita dah achieve. Contohnya minggu pertama tu kita buat pengenalan, minggu kedua kita belajar on chapter 1 sampailah ke minggu ke-9 kita belajar on chapter 9 on supply chain management. Itulah pentingnya plan, which is komponen penting dalam mana-mana perniagaan. Alright, and then the second one adalah source, which is companies must carefully choose reliable supplier so that it will deliver goods and services required for making products. Company must also develop a set of pricing, delivery and payment process with supplier and create metrics for monitoring and improving the relationship. Okay, source ni dia menceritakan bagaimana kita punya sumber-sumber. Katalah kita sebagai sebuah syarikat yang mengeluarkan produk makanan frozen lah contohnya. Contoh macam ini contoh yang paling mudah kita nak tengok. Mungkin macam ayam mas. Ayam mas dikeluarkan frozen product untuk ayam goreng. Jadi untuk sediakan ayam goreng frozen ni, dia kena pastikan dia punya supplier ataupun dia punya source, sumber yang mensalurkan dia punya bahan mentah iaitu ayam adalah reliable, so that they are able to produce good products. Saya beri contoh macam ayam mas, dia katalah dia dah deal dengan toki ayam yang berpangkalan di Johor contohnya. So toki ayam tu which is the source of ayam mas, kiranya toki ayam tu kena pastikan sumber-sumber yang disalurkan iaitu ayam mentah mestilah berada dalam keadaan baik, sihat dan juga kiranya boleh dihasilkan, boleh menghasilkan ayam frozen yang sedap ataupun yang tebal lah, so that you will be able to produce a finished product. Contohnya gunakan frozen ayam tu untuk dihasilkan ayam goreng contohnya. And then the third component ataupun basic in supply chain management is make. This is the step where companies manufacture their products or services. Pada basics yang ketiga ni adalah bagaimana manufacturing process. Bagaimana setelah kita terima produk bahan mentah tersebut daripada supplier, we as a company, we must be able to produce ataupun manufacture produk menjadi sesuatu produk, finished product ataupun produk akhir. Macam contoh yang saya beri tadi, ayam mas contohnya. Setelah kita terima ayam, kita proses and then kita celupkan dengan tepung dan kita sejukkan untuk jadikan ayam frozen sejuk. Macam kalau tengok kat supermarket tu. Itulah peranan di mana sesebuah syarikat dari segi make, di mana they manufacture their product and services. This can include scheduling activities necessary for production, testing, packaging and preparing for delivery. This is by far the most metric intensive portion of the supply chain, measuring quality levels, production output and worker productivity. Dalam kelima-lima komponen, this is the most important part sekali sebagai kita, sebagai sebuah organisasi ataupun syarikat bila kita bekerja. So production process ini adalah proses yang penting sebabnya kita boleh ada sumber yang baik ataupun kita boleh ada distribution channel yang baik, tapi kalau kita tak produce, how we as a company are able to achieve supply chain management punya productivity. Then the fourth component would be the basics of supply chain management is deliver. Ini memang penting sebabnya di sinilah peran kita sebagai transporter ataupun student transport yang akan graduate nanti dan masuk ke dalam bidang tak kira mana-mana industri.
we must deliver. Kita sebagai student transport, kita punya tugas adalah to deliver. Tak kira deliver task ke ataupun deliver job. Alright. So this step is commonly referred as logistics, and it is the set of processes that plans for and control the efficient and effective transportation and storage of supply. Storage ni dalam, kalau belajar dalam TPT 320, dari segi inventory dan juga warehousing from suppliers to customer. During this step, companies must be able to receive order from customer, fulfill the orders via a network of warehouses. Saya sebut tadi warehousing. Then dia memilih outbound process, iaitu pick transportation companies to deliver product and implement a billing and invoicing system to facilitate the payment. Okay, so komponen keempat dalam supply chain management ni adalah deliver. Setelah produk dihasilkan, and then bagaimana kita nak pasarkan tu adalah penting, sebabnya bila kita memilih mode of transportation tu kenalah being able to fulfill our needs as a company. Contohnya macam ayam mas tadi, saya ambil contoh yang sama. Bila kita dah hasilkan produk di sini, kita dah manufacture, kita dah test, kita dah package, and then the next step is bila produk tu dah siap, kita dah froze, dah sejukkan ayam tu dalam peti ais contohnya dalam masa sehari. So the next thing is to distribute. Kena ingat the fourth basics in supply chain management adalah to deliver or distribute. Dari proses ni, inilah kita sebagai transporter kena fikirkan the best way to deliver things. Alright, and then the next one is ini pada masa dahulu untuk syarikat-syarikat sebelum wujudnya e-commerce. So, kebanyakan syarikat dia tidak mementingkan proses return ni. Kalau dalam bahasa bisnesnya after sales service. Sebagai contoh, saya bagi contoh macam saya order barangan daripada Lazada lah. Contohnya saya order lampu LED yang bulat tu untuk adakan kelas. So saya order dekat Lazada. Tetapi bila saya order, dia hantar benda yang salah. Dia hantarkan saya mikrofon, benda yang saya tak order. So which is saya sebagai pembeli, saya nak return back the product. Macam baru-baru ni pernah terjadi pada saya juga. Saya return produk proses tu sangat seamless, di mana saya just hanya kena drop by pada satu center, contohnya center yang menguruskan penghantaran JNT ataupun DHL. Saya pergi tinggalkan produk tu and saya isi form. Jadi company tersebut akan contohnya DHL ataupun JNT, dia orang akan hantar balik kepada Lazada untuk uruskan. Itu adalah proses return, which is typically the most problematic step in the supply chain. Pada masa dahulu, return process ataupun return step ni memang sangat-sangat tidak meluas lah, sebabnya kebanyakan company mereka lebih suka untuk lepas tangan lah, lepas dah dapat, so macam habis dekat situ saja. But eventually now banyak company dah create network untuk receiving defective and excess product and support customer who have problems with delivered products. Itu adalah salah satu evolusi dalam industri lah, which is very good because kita boleh pulangkan balik produk yang kita tak perlukan ataupun salah order. Alright, so before we proceed with the next part of this chapter on factors driving supply chain management, saya nak minta semua untuk pergi berehat sekejap, refresh your eyes. Saya bagi rehat sebanyak 5 minit. I'll come back after 5 minutes and I hope semua boleh rehatkan mata and boleh pergi refresh yourself, minum air ke. And then saya akan sambung balik selepas ini. Penting untuk terrestkan kita punya eyes dan juga mind dalam pembelajaran online. Saya faham. It will restrain ourselves. So, get yourself some rest and saya akan kembali selepas 5 minit.
Okay, so terima kasih kerana masih lagi menonton. Saya rasa kita dah break for 5 minutes and it's time for us untuk teruskan dengan remaining of chapter 9, which is factors driving supply chain management. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengurusan supply chain ni. Right, so dia ada 4 factors yang penting, tetapi pada saya yang penting untuk pemahaman awak adalah bagaimana dari segi first point ni pada saya it's very important for us untuk kita faham dan amalkan dalam kehidupan seharian kita. So the first point is visibility, which is more visible model of different ways of doing things in the supply chain have emerged. High visibility in the supply chain is changing industries. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan visibility ni adalah ability to view all areas up and down in the supply chain. Okay, maksudnya di sini adalah bagaimana kebolehan kita sebagai insan yang menguruskan operasi sesebuah syarikat, kita kena ada kebolehan untuk melihat keseluruhan in a bigger picture of how the system works. Maksudnya kita sebagai pekerja, kita tidak boleh hanya melihat pada okay, this is the only part that this is my work and the other part kamu punya work you tengoklah sendiri lah. Maksudnya macam tu. Ya, apa yang maksudkan visibility dalam supply chain ni adalah bagaimana kita sebagai insan yang membuat perancangan ataupun plan, we have to see in a bigger picture. Okay, contohnya macam penghasilan produk frozen tadi, tengok okay, daripada produk tu diterima ataupun kita terlibat daripada awal lagi, proses awal, contohnya penerimaan daripada supplier ayam mentah, and then kita plan okay, so selepas terima tu apa nak buat dengan ayam tu, kita dah sembelih, and then selepas sembelih tu kita akan pastikan ayam tu dipotong contohnya 16. Kalau potong 16 tu dia akan lalui proses-proses contohnya penghasilan, contohnya dia salut dengan telur, dengan tepung, and then disimpan di dalam tempat yang sejuk. Itu penghasilan, dari segi penghasilan. Maksud visibility di sini adalah kita kena ambil tahu setiap satu komponen yang terlibat dalam proses supply chain management ni. Saya ambil contoh analogi dalam bidang macam sekarang lah. You bekerja dalam sesebuah kumpulan, buat group assignment. So instead of you as a leader, you only tengok ataupun group members juga tengok sebagai group assignment kita, contohnya pasal sesebuah company, mesti akan kita assignment tu kita akan bagi-bagi. Contohnya dalam group tu ada 4 orang, setiap orang akan buat dia punya part masing-masing. Tetapi apa yang pentingnya visibility ni adalah kita kena tahu proses daripada mula sampailah report tu dihasilkan. So kiranya part masing-masing memang kita buat, tetapi kita kena ambil tahu juga part kawan-kawan buat, so that bila berlakunya something, contohnya bila present nanti, contohnya kalau ada presentation, saya akan tanya so that bila kawan-kawan lain punya part, awak boleh jawab. Itulah pentingnya visibility. Apa pentingnya visibility ni? Saya akan tunjuk contoh sebabnya dia melibatkan apa yang saya panggil di sini as a bullwhip effect. Bullwhip effect ni adalah dia terjadi apabila bila kita tidak tahu apa yang berlaku di dalam proses ni. Bila kita tak tahu salah satu komponen dalam proses SCM ini terjadi, dia akan menyebabkan berlakunya misinformation. Okay, saya nak tunjuk satu video yang sangat menarik untuk semua faham what is actually bullwhip effect dan dia punya kesan terhadap visibility. Okay, this is a very good video on bullwhip effect and visibility. Its resemblance to the cracking of a whip. That's the bullwhip effect. The bullwhip effect happens when retailers make inaccurate demand predictions, and the gap between supply and demand gets bigger and bigger up the supply chain. Here's a well-known example from history. When green Volvos sold really well mid-year,
Volvo production made the logical assumption that green was the new black. In response, it churned out more green cars. But at the end of the year, Volvo had excess inventory. Why? The previous demand was due to dealership bargains meant to clear out an overstock of green cars. And in the end, the company faced the very problem it was trying to solve. Retailers make a guess about future customer behavior based on current behavior, often ordering a bit extra as a safety net. Wholesalers respond to retailers, often giving themselves a safety net by ordering a bit more, and so on, resulting in a larger and larger effect up the supply chain. By the time things get to raw material suppliers, the over-ordering, or under-ordering, as the case may be, has increased exponentially, resulting in inefficiencies, loss of profits, and so on. The bullwhip effect can work the other way too, where one or more supply chain partners don't anticipate how popular a product will be, and in turn end up with shortages. If you've ever run from store to store during the holiday season looking for some must-have gift or toy, you know this one all too well. Okey, itu adalah sedikit penerangan berkaitan dengan bullwhip effect. Okey, untuk dengan lebih jelas lagi, ada satu lagi contoh yang saya rasa menarik juga untuk saya share dengan student-student saya. Macam ni.
Okay, I hope everyone boleh view video tadi berkaitan dengan bullwhip effect, di mana bullwhip effect ni dia nak menceritakan bagaimana apa yang berlaku bila visibility is not being practiced in the supply chain system dalam sebuah organisasi. Bila kita tidak cuba untuk melihat dari pelbagai aspek dalam sebuah syarikat, kita tak tengok, okay, contohnya supplier ni sebenarnya dia boleh supply sebanyak 10 ekor ayam saja, tapi kita tengok dari segi kita nak penuhi demand sebanyak 30 ekor ayam contohnya. Jadi bila ada misinformation di dalam pengurusan supply chain management ni, instead of we are able to being to deliver things and fulfill demand, dia akan jadi menyebabkan lambakan produk-produk yang berada di dalam pasaran. Itu adalah salah satu contoh di mana berlakunya ketidakseimbangan di dalam pasaran. Apa yang dimaksudkan dengan bullwhip effect ni? Bullwhip effect ni kalau tengok dalam video tadi tu, dia ada tunjuk contoh. Sekarang saya tunjuk kembali. Okay, bullwhip tu adalah ini. Whip tu adalah selalu tahu kalau tengok dalam cerita-cerita dia sama ada dia nak pukul kuda ataupun lembu, dia gunakan whip. So the bullwhip effect tu adalah keadaan di mana berlakunya macam ni. Ini yang dimaksudkan dengan bullwhip effect. Bila sesuatu produk tu, sesuatu demand tu tidak disampaikan dengan betul, information tu tidak fokus dengan betul, jadi situasi itu menyebabkan berlakunya misinformation and menyebabkan berlakunya lambakan produk yang tidak diperlukan di dalam pasaran. Itu yang dimaksudkan dengan bullwhip effect. Okay, so saya sambung dengan part yang kedua, iaitu the second factors berkaitan dengan SCM ni yang mempengaruhi penggunaan supply chain management adalah consumer behaviour. Consumer behavior where companies must respond to demanding customer through supply chain enhancement. Okay, consumer ni dia ada satu habit di mana kalau boleh selepas dia order ataupun dia nak dapatkan barangan tu, dia nak hari tu juga. Itu macam kita lah, mesti kalau lepas kita order, kita nak satu barangan tu, kita nak betul-betul dan kita nak dapatkan barangan tu secepat yang mungkin. Jadi di sini berlakunya tugas ataupun tanggungjawab syarikat untuk menggunakan supply management ni bagi memahami consumer behavior, memahami kehendak pelanggan. Saya ambil contoh macam Amazon, saya pernah tengok video dia dan saya rasa saya pernah share dengan kelas MGT ni bagaimana Amazon dia dah innovate dari segi penghantaran barangan. Dia dah berjaya menghasilkan satu sistem di mana penghantaran barangan dilakukan pada hari yang sama dengan syarat customer hendaklah order barangan tersebut pada sebelum separuh hari, kiranya dalam pagi lah, so that pada masa yang sama Amazon boleh menghantar barangan yang diminta dalam masa yang singkat, kiranya dalam masa 24 jam. So this is a very good example of how supply chain management punya role in terms of application of technology untuk membolehkan penghantaran barangan dilakukan dalam sehari. Itu yang dimaksudkan dengan consumer behavior. Kiranya dari segi bagaimana kehendak pelanggan ataupun perangai-perangai pelanggan dalam mendapatkan barangan telah mempengaruhi bagaimana innovation dalam supply chain management. And then the third one is competition. Competition ini dimaksudkan dengan increased competition makes any organisation that is ignoring its supply chain at risk of becoming obsolete. Okay. Bila kita sebagai syarikat, kita ada kompetitor, ada pesaing. Di sini kita gunakan yang kita belajar sebelum ni, strategic initiative ataupun competitive advantage. Kalau ingat dalam chapter 4 dan chapter 3 dan chapter 4,
Ini mempengaruhi bagaimana supply chain management itu berlangsung bagi sesebuah organisasi. Sebagai contoh, sesebuah macam e-platform di Malaysia, mereka berlumba-lumba untuk dapatkan pelanggan, contohnya Lazada dan Shopee. Kalau tengok, masing-masing ada dia punya kelebihan masing-masing. So in order for them to atasi antara satu sama lain, mereka memperkenalkan inisiatif masing-masing bagi menarik minatlah kita sebagai pengguna untuk menggunakan platform mereka. Saya bagi contoh, in terms of supply chain management, kalau macam salah saya Shopee dia ada one day delivery, kalau tak salah lah, ataupun Lazada, antara salah satu lah. Dia ada option untuk one day delivery punya option, tetapi untuk sesetengah barangan sahaja, which is for me it is very good because dia secara terlangsung dia macam replicate apa yang Amazon sudah buat di Amerika, tapi dia buat dalam konteks Malaysia, so that macam produk-produk yang selalunya macam produk yang perishable goods, contohnya macam raw materials yang tidak boleh disimpan lama, dia dapat dihantar kepada pengguna dalam masa yang singkat. That is what is meant by competition. And then dari segi penggunaan software juga penting, sebabnya bila kita menggunakan software dan teknologi, secara tidak langsung kita dapat mengurangkan tenaga kerja manusia dan dapat memastikan uniform ataupun kesekataan ataupun dia seragam lah between information between within the organisation menggunakan software. Dia ada SCP, Supply Chain Planning Software, yang kerap kali digunakan dalam syarikat ataupun dia ada gunakan juga Supply Chain Execution, SCE software. Ini adalah dua contoh software yang digunakan untuk memastikan supply chain ni di-execute ataupun digunakan secara efisien untuk sebuah syarikat tu ada competitive advantage berbanding dengan dia punya pesaing. Alright, and then the next one is speed. Okay, dalam penghantaran barangan ataupun pengurusan logistik ataupun supply chain, speed ni memang salah satu faktor penting lah, sebabnya speed ni dia memainkan peranan dalam membezakan ability between companies. Ada syarikat yang ambil masa seminggu untuk hantar, which is pada masa tempoh sekarang ni lambat, tapi dengan mengambil kira berlakunya COVID-19 dan juga kekurangan pekerja, satu minggu tu adalah acceptable. Tetapi ada syarikat yang mempunyai resources yang cukup dan juga teknologi yang bagus, mereka boleh offer speed as dia orang punya advantages in supply chain management. Saya ambil contoh macam Amazon, dia adalah salah satu contoh syarikat yang bagus di mana speed is dia orang punya strength. Sebabnya dekat apa yang berlaku di warehouse mereka banyak menggunakan teknologi. Mereka dah banyak menggunakan robotik punya sistem, which is very good. And saya rasa saya dah share dalam classroom, boleh refer contoh. Then in terms of speed, it is as the pace of business increases through electronic media, and organizations' supply chain must respond efficiently, accurately and quickly. Okay. Ini yang dimaksudkan dengan speed, sebabnya kebanyakan syarikat sekarang mereka memang dah mengambil berat berkaitan dengan speed ni, sebabnya masa sekiranya dalam teknologi ataupun pada masa era terkini, speed ni adalah salah satu requirement penting, sebabnya tahap kesabaran orang sekarang ni dah semakin menipis. So kalau mereka order hari tu juga nak sampai, nak sampai ke tangan mereka lah. So this is one of the factors affecting ataupun driving supply chain management for an organisation. The next one, ni ada dia punya penerangan, visibility, bullwhip effect yang saya tunjukkan tadi. Boleh baca. This is yang saya sebutkan tadi, dua software tadi tu, supply chain planning dan juga supply chain software. Ini in terms of behavior, tadi saya ceritakan. On demand, dia pun ada gunakan software juga, demand planning software. In terms of speed, this is the 3 factors fostering speed, macam saya explain tadi. And then kita dah masuk pada 7 principle of supply chain management, which is for me, this is quite important untuk awak faham.
So antara 7 ni awak boleh baca, tapi saya bagi keyword dia lah. This is the first one, dia menceritakan berkaitan dengan needs ataupun keperluan, requirement sesebuah segment. Second one, in terms of logistic network, dia punya bagaimana sesebuah network itu berupaya untuk memenuhi requirement tadi. And then ini dari segi signals of market and demand, kita kena plan betul-betul so that kita boleh menggunakan supply chain management tu secara berkesan, dan jika berlakunya sebarang perubahan, kita boleh detect. Ini yang part visibility tadi. Dan differentiate products closer to the customer. Ini dari segi bagaimana kita nak membezakan produk kita dengan syarikat lain. Bila kita dapat bezakan, kita dapat fokus ataupun kita dapat buat ramalan jualan dengan lebih berkesan. And then strategically manage resource ataupun sources of supply dengan menggunakan networking ataupun hubungan baik dengan supplier, so that kita dapat produk yang terbaik untuk kita untuk hasilkan produk kita. Kita dapat sumber daripada sumber yang baik ke sumber yang terbaik. And then the sixth adalah kita dengan menggunakan penggunaan teknologi untuk memastikan visibility tu diguna pakai ataupun dapat dicapai dalam sebuah syarikat. And the last one is to adopt performance. Bagaimana kita dah penuhi ke-6 prinsipal ni. The last part, tak kira dalam mana proses, kita akan evaluate balik sama ada semua prinsipal yang kita pakai ni adalah berkesan. Tak kira lah, kita bagi analogi, setelah kita dah plan dan kita dah execute, to the last important steps, tak kira dalam mana-mana konteks sekalipun, kita kena evaluate balik sama ada, okey, step ketiga ni adalah yang terbaik, jadi kita akan kekalkan. Step kelima ni contohnya, dia kurang memberi kelebihan, jadi kita akan kurangkan dia punya importance. Itu yang dimasukkan di step 7 ni. So the 7 principle of supply chain management ni menarik untuk awak faham, tetapi saya harap jangan hafal, sebabnya bila awak hafal, selepas habis exam nanti, awak punya pemahaman tu dah tak ada. Apa yang saya suka tekankan untuk for my students, it is important for you to understand and not memorize. Sebabnya konsep-konsep ni, awak akan belajar dengan lebih lanjut nanti dalam bila awak sambung degree nanti. It is good for you to know and it is important for you to understand. Okay, so this is the success factors. Dia ada 5 and you can read this, and if you have any question, feel free to ask me. Okay, so kita dah masuk kepada last part untuk supply chain management, chapter 9 atau chapter 10 ni. Kita dah masuk on success stories. Okay, so top reason why more and more executive are turning to supply chain management to manage their extended enterprise. Okay, bila sesebuah syarikat tu dia dah berkembang ataupun dia dah semakin go international lah, dia semakin berjaya, jadi baru diperasan bahawa supply chain ni adalah salah satu important part di dalam dia punya syarikat. So kita dah hasilkan barangan, tapi kalau tak ada satu supply chain yang bagus ataupun satu distribution channel yang bagus, macam mana kita nak achieve sales yang tinggi ataupun keuntungan yang tinggi bila kita tidak dapat pasarkan produk-produk kita dengan bagus. Jadi, this is the reason why yang mendorong eksekutif ataupun syarikat-syarikat ataupun organisasi untuk menggunakan supply chain management ni adalah in terms of cost control ataupun savings. Dia dapat memastikan cost tu dapat dikurangkan ataupun dijimatkan, and then dia dengan menggunakan supply chain management ni, sesebuah syarikat tu punya productivity meningkat, ada peningkatan dari segi productivity improvement, and then inventory reduction and improvement. Okay, so pengurusan inventory pun semakin bagus. Bila kita ada supply chain management yang bagus, kita dapat keluarkan bullwhip effect tu. Dari segi pengurusan inventory juga meningkat. And then improve visibility into demand and supply. Ini kita kaitkan balik dengan bullwhip effect tadi tu. Kita dapat penuhi demand dan juga supply dengan pada kadar optimum, tidak lebih supply, tak kurang supply untuk memenuhi demand. And then process cycle time reduction.
Cycle time maksudnya penghasilan sesuatu produk tu dapat dikurangkan apabila berlakunya effective supply chain management, and then pengurusan kualiti juga meningkat bila kita plan and kita execute kita punya supply chain dengan berkesan. Secara tidak langsung peningkatan kualiti dapat dilakukan, and then we maintain gain competitive advantages. Ini adalah salah antara beberapa faktor lah yang mendorong kebanyakan syarikat-syarikat besar untuk menggunakan supply chain management secara berkesan. Alright, so untuk chapter ni kita dah cover, and then I hope pada masa awak tengok video ni awak boleh refer pada notes yang saya pernah berikan sebelum ni. Kalau tak ada, saya akan attach juga. And for next week, saya akan masuk on chapter 10 dan juga chapter 11, CRM dan juga ERP. So dua-dua chapter ni berkait dengan apa kita belajar minggu ni on SCM. Jadi untuk tutorial minggu ni, hari Rabu, saya bagi kelonggaran kepada awak semua untuk discuss within your group, and then tak kira lah awak discuss melalui online ke, melalui WhatsApp ke, tapi make sure awak discuss your group assignment sebabnya ini adalah minggu terakhir. Based on your presentation, I believe that everyone has almost complete lah your report, and if you have any question, boleh tanya saya bila masa. Waktu kelas tutorial nanti, saya sentiasa ada. Awak just message. Kalau nak online, ada nak tanya secara langsung, saya akan on kelas tutorial seperti biasa, live. Saya akan discuss lah. Kalau tidak, awak boleh proceed with your group punya discussion. So, saya rasa untuk hari ini, our lesson untuk chapter ni dah lengkap. And thank you everyone for watching. Kalau ada technical problem, let's say kalau video tak boleh view, contoh video yang saya main daripada YouTube nanti, tadi saya dah bagi link sekali dalam classroom nanti. Okay, so saya harap semua orang boleh maintain your composure. Saya faham belajar ODL pada masa total lockdown ni memang sangat affecting our mental health, and saya harap you have each other, your friends, to talk about it. And please kalau ada masalah and awak rasa macam your mental health ni macam terkesan, talk to each other. Bila kita bercakap dengan kawan kita yang berada dalam keadaan yang sama ni, dia lebih engaging, dan kalau nak bercakap dengan saya pun tak ada masalah, boleh inform saya sentiasa ada untuk awak semua. Alright, so saya rasa setakat ni sahaja, and thank you for your attention. And please watch this video while you refer to your slides or your notes. Okay? Thank you very much for your attention and stay safe. Assalamualaikum.